খানাই যতনি ইয়াগুনো রাখি নাইয়া জাতপাত জরা তুগিয়া হামিয়া জরাও थानसाखा तंगलायनाय हर साल सुबालायनाय अक बथमानो बुसखाङो तनिनो जासालो राखि बंधन पालायजाखा हास्तिनि गोजाम सागदुक मांदुक बेदिकनि मन्त्रि हायकेबा ताबुकनि एमएलए सुदीपराय बर्मननि रक्नो रुकसाविनो अमरपुर खास्तिल खबजा गना सामाजिक संस्था सन्ध्या वेलफेयर सोसाइटी गई अमरपुर चारक भारती शिक्षा सदन रुंगनकनि रोंसोरनाय रकनि बिसिंगो अकथार राखि खामा बायखे राखि बंधन सानो पालायख्या तिनि न पान्दा मानजाखा अमरपुर बखास्तिनि राष्ट्रपति शकात मानजा रोंफोरोंनाय परिमल चंद्र दास अमरपुर ब्लक पंचायत कमिटिनि भाइस चेयरमैन शंकर नंद साहा नखबै आमचाइनि समाज सेवक चंचल दे प्रसुजित घोष ते संस्थानि कुमनि आदंते आदं नखबै रोंनकनि रोंसोरनाय तै रोंफोरोंनाय रबो हायनो मानजाबायख्या আজকে রাখি পূর্ণিমা তথা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন একে কেন্দ্র করে অমরপুর সন্ধ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাদের এই স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রী এবং দিদিমণি এবং শিক্ষকদের মধ্যে রাখি বন্ধনের মহান উৎসব পালন করার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। তো এই প্রথমেই আমি এই পবিত্র দিনে এবং পবিত্র ক্ষণে উপস্থিত সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা শুভকামনা এবং সন্ধ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে তাদের দীর্ঘ সুশান্তি কামনা করছি।